Halo teman-teman, perkenalkan saya Marsha Dwi Rahma dari STK IPGRI Pacitan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini kita akan belajar tentang clauses. What is a clause? Apa itu clause atau klausa? Klausa adalah satuan gramatika yang terdiri dari subjek, predikat, baik disertai objek dan keterangan, serta memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Nah, unsur inti klausa ialah subjek dan predikat. Clause atau klausa bisa menjadi tiga, yaitu noun clause, adverb clause, dan adjective clause. Kita akan ke noun clause dulu. Noun clause play the role of noun. Maksudnya itu, klausa noun itu berperan sebagai kata benda. Seperti contohnya, ada I expect to get a prize, serta I expect that I shall get a prize. Expect what? Yang pertama itu prize, dan yang kedua itu baru clause. Kenapa? Karena yang pertama, I expect to get a prize itu infinitive phrase, bukan clause, karena tidak mengandung subjek dan predikat eksplisit, jadi bukan noun clause. Nah, yang kedua, that I shall get a prize itu adalah objek dari kata kerja expect. Nah, penjelasannya, clause ini menjawab expect what? Expect that I shall get a prize, mengandung subjek I dan predikat shall get. Terus noun clause can be a, ini ada beberapa. Yang pertama, subject of a verb. Contohnya, that you should say no surprise me. Serta what he said was true. Kedua, the object of a transitive verb. Yang pertama, contohnya, he says that he won't go. Dan yang kedua, tell me where you live. Ketiga, the object of a preposition. Contohnya, pay careful attention to what I am going to say. Itu adalah noun clause-nya. Terus, noun clause can be in opposition to a noun or pronoun. Contohnya, your statement that you found money in the street will not be believed. Sama, you must never forget this, that honesty is the best policy. Dan yang terakhir, noun clause can be the complement of a verb of incomplete predication. Pertama, my belief is that he will not come. Kedua, her constant prayer was that the child might live. Pokoknya yang saya garis bawahi itu adalah noun clause-nya. Selanjutnya, adverb clause. Pertama tadi ada berperan sebagai kata benda. Yang ini adverb berarti keterangan, entah itu tempat, waktu, dan sebagainya. Misalnya, they rest when evening came. Not a price. Signs. Subjeknya itu evening, predikatnya itu came. When. Kapan datangnya. Came when. Sound like a sentence, but inside a sentence. Kinds of adverb clause. Jadi adverb clauses itu ada beberapa juga. Ada adverb clauses time yang menggunakan subordinate conjunction dan subordinating conjunction whenever, while, after, before, sign, as. Ini contohnya juga, when you have finished your work, you may go home. Yang kedua, adverb clause place, where, wherever. Yang saya merah ini adalah adverb clause-nya. Di contoh, I have put it where I can find it again.
Yang ketiga, adverb clause, purpose. So that, in order that, less. Contohnya juga ini, kalian bisa baca sendiri. Adverb clause, cause atau reason. Because, as, since, that. Jadi kalau ada yang kata berwarna merah ini, itu pasti adverb clause. Contohnya, because I believe you, I shall help you. Yang kelima, adverb clause, condition. Condition 1, if, whether, unless. 6. Adverb clauses, condition 2. Sometimes subordinating conjunction. Nah, what would you answer? Did I ask you such a question? Sometimes introduced by a relative pronoun without any attention. Contohnya, whatever happens, keep calm. Yang ketujuh, adverb clause, result, consequence atau konsekuensi. That, so or such might precede principal clause. Contohnya, he is such a good man that all respect him. Karena dia itu laki-laki yang baik, semua orang menghormatinya. 8. Adverb clause, comparison, degree, manner. Bersama seperti phrase, di sini juga ada adverb degree, manner. Pertama, adverb clause of comparison of degree. Then as relative adverb. Contohnya, he is older than he looks. Verb of degree of comparison is often understood and not expressed. Kata kerja degree of comparison biasanya itu dimengerti dan tidak terekspresikan. Contohnya, nobody knows it better than I do. 9. Adverb clause, comparison degree, manner. Adverb clause of comparison of manner. Yang dari degree ini manner. As, relative adverb. You may do as you please. Dan yang terakhir, adverb clause, supposition or concession. Though, although, even if. Contohnya, though I am poor, I am honest. Selanjutnya, adjective clause. Nah, adjective clause itu play the role of an adjective. Jadi, memainkan peran sebagai kata sifat. Contohnya, the umbrella with a broken handle is mine, praise. Yang ini, praise. Terus yang kedua, the umbrella which has a broken handle is mine. Which umbrella? Nah, ini baru adjective clause, karena bisa dipertanyakan. Payung yang mana? Yang ini, yang kedua, ini mengandung subjek dan predikat. Special properties of adjective clause introduced by a relative pronoun or relative adverb. Contohnya, Anisi lies the head that wears the crown. He is the man whom we all respect, dan seterusnya. Segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.